फिर आ गए सब राज्य खुश है। তো বন্ধুরা প্রথমেই ফানি রিলস ভিডিও দুটি দেখে নাও, তারপরে কিছু ফানি কমেন্ট করে শোনাবো, তার সাথে থাকছে আরো কিছু মিমস। তো চলো বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। কেমন লাগেছে? দারুণ দারুণ। तो चलिए शुरू करते हैं 2026-এর নতুন মেনু শামুকের ঝোল। আমি আর আমার বন্ধু গিয়েছিলাম খাসির মাংস খাবো বলে। আচ্ছা ঠিক আছে। গিয়ে দেখি এই অবস্থা। দুনিয়াতে এত কিছু থাকতে এই শামুক। খাবারটা দেখেই মরা গাটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো। কেন জানি না। কিছু মনে করো না, এটা আদিবাসী বিয়ে। अच्छा नेक्स्ट। वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। হেডলাইট দুইটা কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। বাবরে 3.5 কেজি হবে, হাফ কেজি আমাদের দিয়ে যেও না, দুধ চা খাবো। অনেক মানুষের হাতে গড়া জিনিস কেউ নজর দিবেন না কিন্তু। ঠিক আছে ঠিক আছে। এই বাইক কঠিন রাইডার ছাড়া কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না। বলো কি তুমি সত্যি বলছো? हाँ অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অর্থের লোভে গর্ত নষ্ট। ধন্যবাদ। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।